इमरान खान साहब का ट्वीट आता है कल रात को 11 बजे, जो मैंने आपको सुबह वाले वीलॉग में पढ़ के सुनाया। रात को 11 बजे इमरान खान साहब का ट्वीट आता है और 11 बजे उनका ट्वीट आने के ठीक चंद मिनट के बाद आज सुबह जो समाअत होनी थी अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की, वो मुलतवी कर दी जाती है। वजह क्या है कि भाई इमरान खान साहब का तो बड़ा सख्त मौकिफ है, हमें तो लगता था माफी मांग लेगा, वो तो हमारे ऊपर चढ़ गया। 9 मरतबा उसने आर्मी चीफ का नाम ले लिया एक ट्वीट के अंदर। और मजे की बात आप देखें कि इमरान खान साहब ने, ये मैं आपको डाटा बल्कि निकाल के ना लेटेस्ट भी बता देता हूं, इमरान खान साहब ने ट्वीट एक जो है ना उसमें आर्मी चीफ का 9 मरतबा नाम लिया और दूसरे ट्वीट के अंदर आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया। अब आप लोगों का अंदाजा करें कि लोग आज कहां खड़े हैं कि जिस ट्वीट में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुखातिब किया वो 33,000 मरतबा रीट्वीट हुआ है, 33,000 मरतबा, और दूसरा जिसमें इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुखातिब नहीं किया वो 23,000 मरतबा रीट्वीट हुआ है। जिसमें आर्मी चीफ पे उन्होंने बात की वो 33,000 मरतबा, यानी 10,000 मरतबा ज्यादा जिसमें तनकीद आर्मी चीफ पे हुई है, लोगों ने उसको ज्यादा फैलाया। और जिसमें अली अमीन को कहा है कि आओ और आकर मुझसे मिलो, उसको इतना नहीं किया। तो उसके बाद यही होना था, इन्हें लगा कि अब इमरान खान साहब का केस लगेगा, दोबारा तनकीद करेंगे और बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, लिहाजा इन्होंने समाअत ही मुलतवी करवा दी अदालत के अंदर रात को 11 बजे के बाद। इसका मतलब यह है कि ट्विटर पे आने वाले एक ट्वीट की वजह से इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी हुई है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है चीजें, इनसे कभी कोई भाग नहीं सकेगा, ये याद रखना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ संजीदा कोशिश नहीं की इमरान खान साहब से मिलने की अभी तक, और उनके भाई ने क्लेम तो किया कि उन्होंने संजीदा कोशिश की है, लेकिन की नहीं। सीरियस बात तो यह है कि उन्हें संजीदा कोशिश करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी जानी चाहिए, हर जगह जाके उन्हें जोर लगाना चाहिए। देखें ना, मिर्जा अफरीदी का लाहौर वाला जो फार्म हाउस है वहां पे ये पूरा काफिला लेकर पहुंच गए, लेकिन आज तक अडियाला जेल तक वो काफिला नहीं पहुंच सका। यही वो काफिला निकलता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद को क्रॉस करता है और लाहौर पहुंच जाता है, लेकिन वो काफिला रावलपिंडी में मौजूद अडियाला जेल तक नहीं पहुंच सकता। कई मरतबा एमपीए और एमएनए ने कहा जी हम सारे इकट्ठे होकर वहां पर आएंगे बाजमात, लेकिन आज तक ये वहां पे नहीं जा सके, कोई दबाव नहीं बढ़ा सके। मैं आपको ये शर्तिया कहता हूं कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब चाहें कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवाई जाए तो 48 घंटे बहुत ज्यादा हैं, उससे पहले मुलाकात हो सकती है। बड़ी तगड़ी पार्टी है, बहुत लोग हैं, अगर वो चाहे तो 48 घंटे के अंदर मुलाकात कर सकता है अली अमीन गंडापुर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने में संजीदा है। देखें ना, जो संजीदा थे उनकी मुलाकात हो गई। अलीमा खान ने कई महीने जोर लगाया, बार बार गिरफ्तार हुई, बार बार हिरासत में लिया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें तकालीफ दी गई, लेकिन वो डटी रही, उसकी मुलाकात हो गई। अली अमीन गंडापुर इससे 10% भी एफर्ट करते तो मुलाकात हो जाती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान साहब को इस वक्त शायद फेस करना चाह रहे हैं। हाँ, मजबूरन उन्हें करना तो पड़ेगा अब आने वाले दिनों में। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वहां से जो चेयरमैन है जुनैद अकबर साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों ने भी कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए इमरान खान साहब के कहने के ऊपर। और ये एक बड़ा फैसला है इमरान खान साहब का कि सिस्टम की जितने बेनिफिट्स हैं वो छोड़ दिए जाएं। तो नाज़रीन, ये तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मुझे इत्तला ये मिली है कि इमरान खान साहब ने इससे भी ज्यादा सख्त बातें की है, और जिन लोगों की मौजूदगी में बातें की हैं वो कंफर्म भी कर रहे हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली वो बात नहीं की तो मैं भी उस बात को रोक लेता हूं, या शायद हो सकता है कि इमरान खान साहब ने वो सख्त बातें की हों लेकिन ये भी कहा हो कि अभी इसको पब्लिक नहीं करना, लेकिन मेरी ये ओपिनियन है। तो अली अमीन गंडापुर साहब के हालात बहुत पतले हैं, पार्टी के अंदर भी कारकुनान भी उनसे नाराज हैं और पार्टी के अंदर उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर भी आ रही है। अभी एक आधी और भी ऑडियो हुई थी, किसी को गालियां वालियां दे रहे थे, तो वो किसी के साथ भी। और अली अमीन गंडापुर के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा और एक तकब्बुर भी दिखाई दे रहा है। ये जो तकब्बुर होता है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज होती है। जब भी कभी आप गरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं होता, तो फिर इंसान के जवाल का आगाज हो जाता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने ताबड़तोड़ किस्म के अटैक किए। 9 मरतबा इमरान खान साहब ने अपने इन 2 ट्वीट्स के अंदर आसिम मुनीर का नाम लिया है। ट्वीट के 2 हिस्से हैं, एक पहला और एक दूसरा। जो पहला हिस्सा है उसमें 9 मरतबा इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर का नाम लिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक सोच पैदा हो रही थी कि हम वफामत करेंगे, ये करेंगे, वो तो वाड़ दी इमरान खान ने। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहां है? बाहर है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहां है? अपने घरों में है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहां है? कोई असेंबलियों में, कोई सेनेट में। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहां है? एक सूबे में उनकी हुकूमत है। तो वो इंजॉय करने के बावजूद वो डरे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट से और मफामत करना चाहते हैं।
اور ایک آدمی جو جیل میں ہے اور بدترین جیل کاٹ رہا ہے, روزانہ مار کھا رہا ہے, ذہنی اور جسمانی ٹارچر سہ رہا ہے, اور یہ ٹارچر ہی ہے جس طرح اس کو رکھا گیا اس عمر میں عمران خان صاحب کو. تو ان ساری چیزوں کے باوجود, اپنے خاندان کو گرفتار کروانے کے باوجود, بار بار بہنوں کی گرفتاری ہونے کے باوجود, چادر اور چار دیواری کا تقدس بار بار پامال ہونے کے باوجود, اپنی جان کو خطرہ ہونے کے باوجود وہ آدمی ڈٹا ہوا ہے. وہ کہتا ہے ڈیل نہیں کرنی ان کے ساتھ ایسی تیسی, ہاں میں معاف کر دوں گا لیکن معافی نہیں مانگوں گا. یہ جناب عمران خان صاحب ہیں, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب آج کہاں کھڑے ہیں. وہ جن لوگوں کو مافیوں کا بڑا شوق تھا نا, ان لوگوں کی اچھی خاصی اب تسلی ہو گئی ہوگی, اور ان کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی سوچ کیا ہے اور وہ معاملے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. علی امین صاحب کے بارے میں بڑے ہی سخت الفاظ تھے عمران خان صاحب کے, لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ یہ بات باہر لانی ہے یا نہیں لانی, لیکن کچھ جرنلسٹ ہیں انہوں نے رپورٹ بھی کیا. زبیر علی خان صاحب نے رپورٹ کیا, انہوں نے یہاں تک رپورٹ کر دیا کہ علی امین عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کے ساتھ مل کے کوئی پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتے ہیں, ایسی چیز بھی انہوں نے رپورٹ کی. لیکن میری اطلاع کے مطابق کافی سخت باتیں ہیں جو علی امین کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہی, اور یہ کوشش بھی نہیں کرتے عمران خان صاحب کو جا کر ملنے کی. انہیں ڈر ہے کہ عمران خان صاحب پتہ نہیں ان کے بارے میں کوئی بہت سخت فیصلہ کر لیں گے. تو ایک تو ناظرین جی ہے. اچھا ایک اور آپ یہ دیکھیں, ایک بڑی وائرل ہو رہی ایک چیز کہ نواز شریف کی اور عمران خان صاحب کی جیل میں فرق. یہ دیکھیں نا, عمران خان صاحب جیل سے کیا منگواتے ہیں اور نواز شریف صاحب جیل سے کیا منگواتے ہیں. نواز شریف صاحب لکھتے ہیں جناب فلاں فلاں بندہ مجھے ملے, فلاں فلاں بندہ مجھے ملے, کوئی ڈاکٹروں کے نام دے رہے ہیں, کوئی بندوں کے نام بتا رہے ہیں, پھر بتا رہے ہیں کھانا, تاریخیں ساتھ لکھی ہوئی ہیں جناب, کریلے کیما چاول, پالک گوشت, آلو گوشت, چکن کڑھائی چاول, اچھا جی بھنڈیاں گوشت کڑھائی, اور پتہ نہیں کیا کوئی دال ماش, بینگن گوشت, پالک گوشت. تو یہ میاں صاحب کا جو آتا تھا لسٹ یا لوازمات, وہ جیل سے یہ ہوتے تھے. 22 ملاقاتوں کی ایوریج میاں صاحب کی نکل رہی تھی, 20-22 ملاقاتوں کی پر ڈے. جتنے دن وہ قید رہے, بولے تو وہ قید رہے ہی نہیں, بڑے آزاد ہی رہے میاں صاحب, لیکن جتنے دن وہ جیل میں رہے ان کی 20-22 ملاقاتیں ایوریج ہر دن کے حساب سے ہوتی تھیں. 200 300 بندہ جیل کے باہر آرام سے کھڑا ہوتا تھا اور بالکل وی آئی پی ماحول میں ہوتے تھے. میاں صاحب کے بعد لسٹ آتی تھی, میاں صاحب ٹک مارک کرتے تھے, یہ بلا لو یہ بلا لو یہ بلا لو, بندے اندر آ جاتے تھے. موجیں لگی ہوئی تھی میاں صاحب کی جیل میں. ایک وہ جیل تھی اور ایک یہ جیل ہے جس میں عمران خان صاحب انقلابی کتابیں منگا کے پڑھ رہے ہیں. صلاح الدین ایوبی کی عمران خان صاحب کتاب پڑھ رہے ہیں. اب انہوں نے جروسلم فتح کیا تھا, ایک بہت بڑے فاتح ہیں, خلافت کے اوپر کتاب پڑھ رہے ہیں, فلسطین کے اوپر کتاب پڑھ رہے ہیں, اور مسلم مائنڈز کے اوپر کتاب پڑھ رہے ہیں, انقلابی کتابیں پڑھ رہے ہیں, لاسٹ اسلامک ہسٹری عمران خان صاحب پڑھ رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مزید مضبوط کرتی ہیں, اور نیریٹو بلڈنگ جو عمران خان صاحب کی ہے وہ تو پہلے ہی بہت کمال ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے وقت ضائع نہیں کیا یہ لکھنے میں کہ میں نے کل کیا کھانا ہے, پرسوں کیا کھانا ہے, ترسوں کیا کھانا ہے. یہ میں نے شہباز شریف کی بھی لسٹیں پڑھی ہوئی ہیں, نواز شریف کی بھی پڑھی ہوئی ہیں, تو ان میں کتنا فرق ہے دیکھیں آپ.